तो ये है कैंपस में पहला दिन, फर्स्ट डे एट द कैंपस। रीना ने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और उसका कैंपस में पहला दिन है। एक्सक्यूज मी, वेयर शुड आई टुक फॉर द टाइम टेबल प्लीज? ऑन द नोटिस बोर्ड इन दैट कॉरिडोर। थैंक यू। हेलो नेहा। हाय रीना, हाउ आर यू? फाइन, एंड यू? फाइन. Here, meet Sonia. And Sonia, this is Reena. Hi. Hi, Sonia. Are you also in the first year, Reena? Yes. What course are you doing? I am doing English Honors. And you, Neha? Commerce. What about you? I am doing past course with English, Geography and History. Have you noted down the timetable? No, I was going to. Come, let's go together. साथ चले। अब देखिए नोटिस बोर्ड। I am in section A and my first period is in room number 3. Mine, नेहा बोले mine is in room number 10. सोनिया बोले I am free in the first period. रीना, okay सोनिया, see you later. बाय, फिर मिलेंगे, बाद में मिलते हैं। कम नेहा, लेट्स गो टू आवर क्लासेस। हम लोग अपने क्लास में चले। नेहा, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द रूम नंबर 10 प्लीज? इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। कोई लड़की बता रही है। थैंक यू रीना। एंड रूम नंबर 3 प्लीज? एक लड़की बता रही है। देयर इज इन दैट वरांडा। उस वरांडा पे ही है। थैंक यू, ओके नेहा, बाय रीना, सी यू। फिर मिलते हैं। रीना, मे आई कम इन? मैम। लेक्चरर्स, यस कम इन। व्हाट इज योर रोल नंबर प्लीज? 145 मैम। सरप्राइज्ड, 145? विच क्लास? रीना, बीए फर्स्ट ईयर। ओह आई सी, बट दिस इज बीए फाइनल। Rina, oh, I am sorry, ma'am. I came to the wrong room by mistake. Never mind. Which room number are you looking for? Rina, room number 3, please. Go to the third room from the other end of this veranda. Oh, thank you very much, ma'am. तो ये रहा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर लड़के लड़कियों की बातचीत देखते हैं कॉलेज में।